ତ କଣ ଦେଖ, ତ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଟିଚିଂ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳା। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି ସବୁ କଣ ନା ତମ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମାନେ ସେ ଯଦି ତମକୁ ଟିଚିଂ ଠିକ ରୂପେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି କଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ କହୁଛେ ନା ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ କହୁଛେ। ତ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଗୋଟିଏ କଳା ବା ଆର୍ଟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଟିଚିଂ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତ ଟିଚରକୁ କଣ କରୁଛି ଏଇ କଳା ଭିତରେ ବା ଏଇ ଟିଚିଂ ର ମାଷ୍ଟର କିଏ ନା ଆମର ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି। ତ ଟିଚର ଇଜ ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଆର୍ଟ ଅଫ ଟିଚିଂ। ତ ଟିଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମାଷ୍ଟର ହଉଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର କଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯଦି କହିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଟିଚର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର। ଟିଚର କଣ ନା ସେ ମାଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଆର୍ଟରେ। ମାଷ୍ଟର ଟିଚିଂ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଟିଚର ଯେହେତୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ଟିଚର ହିଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟିଚର ସିଏ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଟିଚର ଯାହା କିଛି ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଜ କରିକି ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ କଣ ନା ପାରଙ୍ଗମ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଚର କଣ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ଫେସିଲେଟର ବା ପ୍ରୋଭାଇଡର ଯେଟା କହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ପୋଜିସନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତମର ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଟିଚିଂ କଥାରେ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ କଣ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ କରାଯାଉଛି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ କଣ ନା ଟିଚର ଇଜ ଦ ଆମର ନେସନ ବିଲ୍ଡର ଅଫ ହଁ ନେସନ ବିଲ୍ଡର ଅଫ ନେସନ। ଟିଚର ଇଜ ଏନ୍ ନେସନ ବିଲ୍ଡର। ତ ଯୋଉଟା ନେସନକୁ ଆମର ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର ହିଁ ଦାୟୀ। ବା ଭଲ ନେସନ ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭଲ ରହୁଛି, ଟିଚର ସେଠି ଭଲ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆମର ଟିଚର ନେସନଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆମର ଗୁଡ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ଏ ନେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ନେସନ। So we can say the teaching process is also nowadays it also be very good stage because of our government approve new technique, new techniques in education, new policy. So now also the changes our nation towards good teaching profession বা good teaching। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଟିଚର ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଟିଚିଂ ତ ସେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାକୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ତ ପିଲା କିଛି କଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆର୍ଟ ସେ କିଛି ପାଇବେ। ତ ଟିଚର କଣ କଣ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ଏଡ୍ ହବ ତ କଣ ହେଲା ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଦେଖ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନଟା କାହିଁକି ଲୋକ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲା ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନିଟି ରହୁଛି। ଆଉ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଅନ୍ୟ ଆମର ଜବ୍ ବା ଆମର ପ୍ରଫେସନ ତୁଳନାରେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଆମର ପ୍ରଫେସନ। ତ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଆଇଡିଆଲ ପ୍ରଫେସନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂଟାକୁ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିଚିଂଟାକୁ ଆମର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛ ଯୋଉ ବିଏଡ୍ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଆଉ କରୁଛ ବିଏଡ୍? କଣ ତମର ପସନ୍ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ତମର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆସିଛ ନା ଏମିତି ଆସିଛ?
निश्चित रूपे तुम यही वृत्ति तुमको बहुत पसंद योग्य हो से तुम आम बीएड कर दृष्टि कौन हो आमर टीचिंगटा जी गोटे आइडियल एक्टिविटी जो रोचे कौन रोचे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट रिलेटेड रोचे से समस्त चूज कर देख आमर कौन कह टीचर बहुत गुड़े क्यारेक्टर रोचे टीचर कौन कर प्रोडक्टिविटी से देखुं प्रोडक्टिविटी टीचर भर प्रोडक्टिविटी कौन पिला गठन कर से प्रोडक्टा केमी प्रोडक्टिविटी जो कहे प्रोडक्टिविटी से केमी देखेबे ना पिला माने केमिति भलो परफॉर्मेंस देखेबे पिला मानक भीतर केमिति गोटे नॉलेज पाइबा भीतर गोटे क्यूरियोसिटी रहिबो जहाँ फल से कौन करेंगे नॉलेज को कौन करेंगे ना आमर पाइबा से भीतर आशा रही गोटे गोटे हप रही जहाँ फल से कौन कहते ना एजुकेशन टाक जो आर्ट कथा कहे आर्ट टाक से भल भाव कौन करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे तो से दृष्टि आमर टीचर होते सेंट्रल पॉइंट से रहते टीचर होते कौन सेंट्रल पॉइंट ऑफ टीचिंग आर्ट ना कि तुमको आउ गोटे कथा मन रखा हम जे तुम कह टीचर ही आमको सबकि प्रोवाइड कर संभवपर नुह टीचर पक्ष भी से करवा संभवपर हम ना से दृष्टि आमको कौन हम ना कि आम टीचर कहे सहित आमको निजक किसी एड करने पड़े तो से दृष्टि कौन हो ना टीचर सबकि प्रोवाइड करा संभवपर जेहतु न हो ना कहीं सबकि प्रोवाइड करने टाइम दरकार पेसेंस दरकार सबकि जिनस रही जाए सबकि प्रोवाइड और सही प्रोवाइड करूँ पिलांकर भी पेसेंस रहा दरकार पिलांकर मोर क्यूरियोसिटी रहा दरकार आम कौन एजुकेशन प्रति क्यूरियोसिटी रहा दरकार तो से केमी नॉलेज टाक गेन करेंगे नॉलेज टाक एक्सेप्ट करेंगे से क्यूरियोसिटी भी से रही तो सही प्रकार सब जो न रही आम टीचिंग प्रोफेशन हो जो आर्ट कथा कहे जो आर्ट कथा कहे सी ठीक रूपे हो पार ना तो देख आम कहीं टीचिंग टाक आर्ट कर पिला माने छोट बेला भी जहाँ भी था ना कहीं धीरे धीरे जो टीचिंग को एजुकेशन फील्ड जो निजक जो पसाऊँ से भर कौन ना क्यारेक्टर हो पाए सब किसी उन्नति हो तो से गठनात्मक कौन गठन होता चरित्र गठन पाख आरंभ कर सब किसी कौन फाउंडेशन स्टार्ट है धीरे धीरे से निजक गठन करने सहित समाज में निजक प्रतिष्ठित करते परिचित करते तो से दृष्टि टीचिंग टाक कौन करते आर्ट बोली करेंगे तो टीचिंग कौन करे ना क्रिएटिविटी गोटे से करे से कौन करे ना क्रिएटिविटी गोटे सृष्टि करे तो क्रिएटिविटी आमर से कौन करना क्रिएटिविटी आमर क्रिएटिव प्रोसेस टीचिंग टाक कौन करते क्रिएटिविटी बा क्रिएटिव प्रोसेस क्रिएट कर नुआ नुआ जिन को से क्रिएट कर टीचिंग माध्यम आमर एजुकेशन माध्यम से नुआ नुआ जिन सब कौन कर क्रिएट कर तो ये दृष्टि आम कौन रोचे ना टीचिंग टाक आम आर्ट भर इनवल्व कर जेहतु से क्रिएट कर आर्ट तो आमर कौन जिन क्रिएट कला से आर्ट भर तो टीचिंग कौन कर पिला क्रिएट कर क्यारेक्टर को क्रिएट कर पिला आमर इमेजिनेशन पावर को क्रिएट करमती इमेजिनेशन पावर बढ़ो तो सही सब जिते बढ़ी जाऊे तो सही दृष्टि आम कौन कर टीचिंग टाक आर्ट भर तो तुमर कड बर्नर सी गोटे कथा कह ना कौन ना टीचिंग इज नॉट ए सिंपली करंट टेक्निक्स टीचिंग टा करंट टेक्निक नुह या कौन ताले बट द चैलेंजिंग ऑफ जनरेशन टू अचीव मोर देन सिंपली टेस्ट कोर्स टीचिंग टा जस्ट गोटे नॉर्मल स्कोर करबा गोटे कथा नुह से कौन होची बार द क्रिएशन ऑफ ए बेटर कंट्री एंड वर्ल्ड जो कथा मुझे तुमको टिके आगे कहली से कौन कहते ना टीचिंग प्रोफेशन कौन आम गोटे क्रिएट करवा कौन प्रकार क्रिएट कौन क्रिएट करवा ना बेटर कंट्री और वर्ल्ड टीचिंग टाक जदि आम उन्नत कर पिला भर कौन ठीक भूल कौन से भल भाव जानी पिला जिते ठीक भूलटा जापर भल भाव से कौन करेंगे आ भूल को निज भर प्रश्रय देवे कि आम आज ठीक कौन भूल कौन जापारू ना बोली कौन हो अन्य मैंने तार फायदा नहीं आम कौटा भल आम समाज कौटा भल जब आम भल भाव जापर आम खराब साथ दबा ना तुम एत पाठ पढ़ी जब खराब टाक तुम जब जान तुम खराब टाक साथ दबा जीव कि कौन खराब टाक साथ दबा जीव कि तुम्हें तो से दृष्टि देख निश्चित रूप तुम कौन कर जीव ना तो से दृष्टि कौन होती टीचिंग टाक कौन कह भल भाव जापर
एजुकेशन जब आम भितर ठीक जब आमर कौन करुँ ना एजुकेशन जब ठीक प्रोवाइड हो पार्छ आमको आम जब ठीक रूपे एक्सेप्ट करुँ निश्चित रूपे आम ठीक भूलटा को भल भाव जानी आते ठीक भूलटा को भल भाव आम जापारु से आम कौन करें भूल साथ देवा छाड़ीदा जहाँफल कौन करें सब केमी ठीक हो पार केमी भल जिन ये हम आम भितर इंट्रोड्यूस हम से आम आगे बढ़ ना तो यही सब जिनस तो से अनुसार आम कौन कर टीचर आम टीचिंग कौन हो टीचर कौन हो आम बेटर कंट्री बेटर वर्ल्ड गठन करने सी मुख्यतः मूलदुआ आम टीचर जन मूलदुआ सी जमी टीचिंग देवे आमर टीचिंग प्रोवाइड करेंगे कौन पिला तो से अनुसार पिला निजक से गढ़े आ से पिला जब भल देश तुम जो रोच से जगार जब सब लोक भल हो तुम किसी खराब हम ना निश्चित भाव तुम बहुत भल हम भल लोक मान भर रहा निश्चित तुम भी मंगल हम भल हम आ खराब लोक भर रही निश्चित भाव खराब हम तो से दृष्टि तुम जब भल खराब जापर आदि तुम जब ठीक जिन जापर से तुम भल लोक मात्रा जब बढ़ी निश्चित रूप आम देश भी उन्नति कर देश उन्नति कले एमती किसी देश उन्नति कले आम सारा विश्व उन्नति कर निश्चित आज आम जो युद्ध हो युद्ध भितर कौन रोचे ना से युद्धर परिणाम कथा को चिंता करूना खाली आम केमी उन्नति कर विषय आज आमर बर्तमान जब कथा कह पाकिस्तान कथा कह पाकिस्तान कौन ना आम टेररिस्ट अटैक कर इंडिया कथा कहूँ तो से दृष्टि सी कौन कर देखला बेलू देशर लोक मैंने खाया पाऊना किंतु सी टेररिस्ट अटैक कर तो सी जब टेररिस्ट अटैक न करे सी कौन करता लोक मैंने केमी जॉब पाइबे कि लोक मानमी आम जेहेतु पाकिस्तान गोटे कृषि प्रधान देश कहते चले तो से कृषि उन्नति कर फैसिलिटी प्रोवाइड कर से प्रति जब से चिंता करता आहुरी बहुत उन्नति कर आम देख भारत पाकिस्तान 1948 मसीह से सेपरेट तो सेपरेट हो पाखापाखि आम कौन होता से स्टेज पाखापाखि सामान थी आज तुम चिंता कर भारत कौन स्टेज रोचे आ पाकिस्तान कौन स्टेज रोचे केवल मात्र कौन से एजुकेशन आमर लेवल जो लोयर लेवल रोचे से पसंद आज भी पाकिस्तान कौन अच्छी ना केते दूर सत्य केते दूर जना ना तथापि सत्य हो जेहेतु बहुत गुड़े मीडिया चैनल रोचे कौन पाकिस्तान बहुत रोचे ना नारी मैंने शिक्षा करें महिला मैंने से कौन करेंगे ना आमर शिक्षा ग्रहण करें कौन स्पेसिफिक कौन कौन 7 कि बोधे 7 से प्रकार क्लास पर आम टीचिंग दि कहीं मो मत अनुसार कहूँ बोधे से जानीदे से जो टेरर अटैक कर जो प्रकार तो भिन्न वृत्ति को से आपणा से प्रकार आम वृत्ति को आपणे पाकिस्तान आज जब एमती होता है केवल मात्र तार एजुकेशन ठीक ना बोली से एमतीका स्टेप से नौ एजुकेशन नहीं था निश्चित रूप टेरर अटैक निजक जीवित रखते टेरर अटैक बदल में देश को कमी उन्नति कर से यत्नवान होना तो से एजुकेशन केते बड़ गोटे गुरु दायित्व रोचे तुम बुझीपार निश्चित तो से दृष्टि आम कौन करवा ना आमर एजुकेशन टाक केमी एट्राक्टिव करवा के एजुकेशन ठीक रूप प्रोवाइड करवा तो एजुकेशन टाक प्रोवाइड करने खाली आम पिला कहीदबा सेमती कले हम से आमर कला को कला कौशल को व्यवहार कर कला कौशल को व्यवहार कर आम केमी ठीक जिनसा पिला भितर केमी इंट्रोड्यूस कर पिला केमी भल भाव जन पार से आम पूरा दायित्ववान हम जदि आम ठीक जन पार्च हुए तो से इफेक्टा संगे संगे आम पाखे न पहुंची पारे कि परवर्त समय निश्चित रूपे तार इफेक्टा आम समाज उपर पड़े तो से दृष्टि आमर कौन हो टीचिंग आर्ट टाक आमर कौन भल भाव शिक्षा कर तो तापर देख तुम रोचे कौन आमर आ गए कथा साइंस टा कौन हो से देख साइंस टीचिंग भितर देख तुम से कथा कही किए ना आमर इरिक आमर फाजली से कौन कहते ना साइंस शिक्षा कहले कौन साइंस तीटा जिन गोटे साइंस आस गोटे आर्ट आस साइंस रिलेटेड जो रोचे कौन साइंस कौन रोचे ना डायग्राम रोचे जो इंस्ट्रुमेंट व्यवहार होती तार तो से आर्ट को व्यवहार कर साइंस दीटा जिन रोचे तुम साइंस कौन हो ना साइंस तुम दीटा जिन को साइंस रोचे साइंस टीचिंग
तो साइंस रे तुमर दुईटा जिनस रहउछि कोन रहउछि साइंस टीचिंग रे एक रो तुमर साइंस को तुम ये करूछ प्लस आर्ट ये दुईटा जिनस को नहीं कि तुम साइंस टीचिंग टा हमर प्रोवाइड होछि देख तुम मन पकाओ जिते भी तुम स्कूल लाइफ रे हो तुम जो भी कोई साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जब चूज कर नहीं से जानी निश्चित तुम साइंस रे आर्ट को व्यवहार कर देख तुम जो आम इन्स्ट्रुमेंट रो व्यवहार करुच जो कौन करुच डायग्राम रो व्यवहार करू से निश्चित भाव आर्ट भितर आस तो साइंस टीचिंग कहले सब कौन रोचे तुम साइंस भी रोचे आर्ट भी रोचे जो तुम पिक्चराइजेसन करा पिक्चर ड्रॉइंग करा तो से सब कौन आर्ट भितर आसूँ तो साइंस टा खाली साइंस कहले हम ना साइंस टा मत कौन दुईटा पार्ट को से रोचे साइंस और आर्ट रोचे तापर टीचिंग टा कौन कहूँ ना पूरा आर्टिस्ट को गोटे फ्रीडम देवर से कहते कौन ना भाषा अनुसार आर्टिस्ट गोटे फ्रीडम पाइब तो फ्रीडम पाइले जाकि कौन कर ता भीतर जो क्रिएटिविटी आइडिया से कौन कर ना हमारा डेभलप हो तुम जब आर्टिस्ट को कौन कर ना गोटे प्रेसराइज कर यही प्रकार सी गोटे मत कर तुम प्रेसराइज करना एमती कर सेमती कर कि तार सूचन आम क्रिएटिविटी कौन हो से पाइब तो ता आइडिया अनुसार कौन करने तो से अनुसार टीचर आज काली दिन मानक कौन हो ना आमर बहुत जगार कौन हो ना आमर तुम टीचिंग प्रोवाइड करा टीचिंग टा टीचिंग मान फ्रीडम दि जाऊना बर्तमान समाज रे कौन हो ना केमिति गवर्नमेंट हो बा प्राइवेट हो केमिति मार्क उठेबा सथि पई जातीय आह्वान करा हो टीचर केमिति पिला माने भलो नॉलेज गेन करिवे सथि प्रति हमर गुरुत्व दि जाऊ ना जते सब तुम विशेष कर तुम प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो से सब कौन हो मार्क ओरिएंटेशन हो पिला नॉलेज टाक से बेसी गुरुत्व न दे मार्क का गुरुत्व दिया सहीटा हवा कथा ठीक नहीं तो आमर आर्टिस्ट को फ्रीडम देवा दरकार जेहेतु टीचर जन आर्टिस्ट फ्रीडम रहा दरकार कौन फ्रीडम ना से केवल मार्क को नहीं नॉलेज ओरिएंटेड आम कौन नॉलेज टा प्रोवाइड करने दरकार तापर कौन रोचे ना तुम कि टीचिंग कौन साइंस जोना कि कौन रोचे ना जे प्रैक्टिस कराउछि हमर साइंस टीचिंग टा होची साइंस होची बेस्ट प्रैक्टिस जोटा कि आम कौन करुचे जहाँ भी आम देखुचे जहाँ भी जानूचे ताको आम इम्प्लीमेंट करुचे केमती देखो इम्प्लीमेंटेशन कर तुम गोटे नॉर्मल गोटे आइडिया पाइल जे एई आइडिया दे गले आम ये तो सहीटा कौन कर टीचर कौन कर जो आइडिया पाई से आइडिया को टीचिंग ये प्रोवाइड कर देखिले पिला मुझे वे कहला बेलू पिला साधारणतः मैं खाली नॉर्मली कहीदेवा को पिला माने बुझी पारन गोटे काम कर जोटा कहूँ से पिक्चराइजेशन कर तो पिला को खाली स्काई कर दे कहीदेले ना आकाश तो पिला कहवा स्काई कही तापर जिते बड़े आकाशर चित्रटा आम आंकी दौचु से कौन आसो ना सी आउ कौन कह आमर जिते पिक्चराइजेशन करी पिक्चराइजेशन कर दौचु से कौन आसो ना आमर सी आउ मन रही पिला क्षेत्र में पिला मानकर कौन हम तो यही प्रकार आमर कौन रही ना भर मन रही भल भाव तो तापर कौन रोचे ना आमर जो नॉर्मली कथा कहते जो ड्रामा आकार कहते तो यहीटा सब कौन रोचे ना प्रैक्टिस गोटे पार्ट रोचे तो प्रैक्टिस पार्ट रहा फल पे कौन करेंगे ना एट्राक्टिवली आम टीचिंग टाक पाइपर जहाँफल से कौन हम नॉलेज टा पाइबार आशाटा बढ़ी पे जहाँकि आमर जो कलाटा आम टीचर भितर रोचे से कलाटा कौन हम ट्रांसफर हम क्या पाखक ना आम स्टूडेंट मान आम चाइल्ड मान पाखक तापर हम टीचिंग टाइम तो आम आर्ट भितर कले तो ये आर्ट को आम एक्सप्रेस कर आउ गोटे मध्यम कौन से मध्यम रोचे ना ड्रामा तो से कहचे आम कौन कहचे ना ड्रामा एज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग तो सेकेंड पार्ट रे कौन रोचे ना टीचिंग टाइम तो आम आर्ट भितर इनवॉल्व कले
जो आम टीचिंग आर्ट टाक आम प्रोवाइड करुचे पिला क्षेत्र में बहुत क्षेत्र में कौचे ना ड्रामा थ्रो रे आम टीचिंग आर्ट टाक आम एक्सप्रेस करुचे ड्रामा इज द फॉर्म ऑफ ड्रामा इज फॉर्म ऑफ टीचिंग ड्रामा इज फॉर्म ऑफ टीचिंग रोचे देख आमर जो ड्रामाटा कहे से ड्रामाटा गोटे आम टीचिंग गोटे फॉर्म हो कहीं कहल ना आम जिते बड़े जो कथा जहाँ भी कहू तो जो कथा तुमको आगुरी भी कही कौन ना आम जो हिस्ट्री हो पारे तो हिस्ट्री बर्तमान कौन हो तुम जो प्रोग्राम हो प्रति वर्ष स्कूल लाइफ स्कूल सब है कौन एनुअल फंक्शन है एनुअल फंक्शन तुम ड्रामा गोटे पार्ट रोचे तो ड्रामा कौन हो ना गोटे विषय वस्तु को चूज करा तो आम सोसाइटी हो पारे आम कल्चर को लेकिन गोटे ये पारे जहाँफल पिला भर कौन हम से नॉलेज भल से रिलेटेड नॉलेज भर कौन हो गेन तो सही जो एक्सपीरियंस रोचे जो कैरेक्टर रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी रोचे तो सहीटा कौन रोचे ना सही खाली इनवॉल्व नौटा कौन कर पाने ना ताकर नॉलेज को प्रोवाइड कर दो तो सहीटा कौन हो भितर जो टीचिंग आमर प्रोसेसटा फुलफिल बहुत हेल्पफुल हो तो सही दृष्टि आम कौन कर ड्रामा तो ड्रामा भी गोटे कौन टीचिंग मेथड साधारण पिला को जब साधारण भाव में कहवा पिलाटे ठीक रूपे शुणव ना कि आमर एक्सेप्ट करना कि जब ड्रामा वे कह पिला भर कौन इंटरेस्ट आसीज जहाँफल कौन कह पिलाटे भल भाव शुणा इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट आसला मैंने अटोमेटिकली आम कौन करना टीचिंग प्रोसेसटा फुलफिल हो तुमको जो बाध्य बाधकता कहु तुम से कम भल कर ना टीचिंग आम जो इंटरेस्ट तुम थी जो कम से भल कर निश्चित रूप जो तुम इंटरेस्ट थी से भल कर तो सही दृष्टि आम ड्रामाटा हूँ कौन हो कलेक्शन ऑफ टीचिंग टूल्स जोटा कौन हो जोटा कहीगली तुम ना ये गोटे टीचिंग टूल्स हो जोटार कौन हो तुम ट्राडिशन ट्राडिशन को बुझे कल्चर ओरिएंटेड कौन हम आमर एक्टिविटी ताकू ड्रामा से ड्रामार पार्ट गोटे तो कल्चर भितर जहाँ हो गोटे ड्रामार गोटे पार्ट तापर आ कौन हो पारे इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन गोटे तुम ड्रामार गोटे पार्ट इम्प्रोवाइजेशन कौन ना तुम धर जो आम कह आम आगर नु वानर थे वंशधर आम कहूँ आम केमी डेभलप हो तो इम्प्रोवाइजेशन केमी आम इम्प्रूव धीरे धीरे आम केमी इम्प्रूव जो ड्रामा आकार से इम्प्रोवाइजेशन आम गोटे ड्रामार गोटे पार्ट गोटे रोल प्लेइंग कौन से गोटे रोल को आम प्ले करूँ सी ड्रामार गोटे गोटे पार्ट रोच तो आमर फ्यूचर तो सही दृष्टि आम कौन देखिले ना आमर फ्यूचरटा कौन हम ताहा आज टीचिंग प्रोसेस ही तार निर्भर योग्य ना तो आमर फ्यूचरटा कौन हम ताहा बर्तमान क्यों प्रकार आम शिक्षा दिया कौन प्रकार नॉलेज प्रोवाइड करा से अनुसार से निर्भर करके आम फ्यूचरटा बिल्ड हम आज यदि आम भल शिक्षा देवा पिला तो ताल निश्चित आम फ्यूचरटा भी भल हम आज पिला कौन करवा ना जिते सब दुष्ट बुद्धि खराब बुद्धि भितर रखा निश्चित रूप हुए तो आमर आज हुए तो भल जापे कि काल निश्चित रूप खराब ही खराब आज कहूचे कौन आम पिला कौन कहूचे ना पिला बहुत खराब हो पिला कहीं मोबाइल छाड़ू ना कौन कहीं देख तुम मैंने जो लक्ष्य कर निश्चित रूप कौन पिला कहवा आगु बर्तमान जो माँ बापा आसिले कौन पिला आगे माँ बापा सब जदि सब मोबाइल चलाइबे पिला निश्चित रूप कौन कर निजक से मोबाइल ही पाइब से कह यहीटा बोलते भल कम बापा माँ सब रिल्स देखिले पिला निश्चित रूप से रिल्स निजक ही अनुभव कर किंतु पिला जिते धीरे धीरे बड़ हो जाऊे पिला माड़ पड़ू तुम देखापी गले पिलार किसी भूल नुहे पिला आगे आम जमी करवा पिला सेमती कर तो सही दृष्टि आमको से देखार अच्छे तो ड्रामा दि जाऊँ ड्रामा मध्यम आम कौन ना आमर पूर्वपुरुष मैंने केते कष्ट कर आम देश को स्वाधीन करने से टिके सुविधा पाइबा कौन कौन कर न जाए तो सही कथा जो ड्रामा माध्यम देखिए पिला कौन हम ना
जो रोचे आमर कौन रोचे ना आमर पिला भितर तो नेशन प्रति जो वितृष्ण भाव रोचे नेशन कौन हो देशभक्ति नेशन रिलेटेड लवटा हो ना क्रिएट हो तो देशभक्ति सेମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରିଏଟ ହବ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ୍ରାମା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି ଗୋଟେ ନେସନକୁ ତଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁ ଆମେ କଣ ଡ୍ରାମାଟେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଏ କଣ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କଲେ ଆମ ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖିବା ସେ ଲୋକଟି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଡ୍ରାମା ଥ୍ରୋରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଏ ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ ହବ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ तो आम शिक्षा करके बहुत किसी डेभलप कर आम भर तो से दृष्टि आमर कौन है ना आम किसी जिन कौन शिखिले ड्रामा शिखिले तो ड्रामाटा निश्चित रूप से आम शिक्षार गोटे पार्ट है आम टीचिंग गोटे पार्ट हो पिला को आम टीचिंग दौचु ड्रामा मध्यम पिला शिखिला जिते कौन ना ड्रामा मध्यम ही शिखुचे तो ताले आम टीचिंग गोटे मध्यम है कौन आम ड्रामाटा गोटे टीचिंग गोटे मध्यम है तो से दृष्टि आम ड्रामाटा गोटे टीचिंग मध्यम हो तो ड्रामाटा कौन हो ना ड्रामा देखो आमर इमाजिनेशन को से यूज कर गोटे कथा माने कहवाई मुझे चाहिए कौन मुझे शुणी मो छोट बेले गोटे अपेरा आसी कौन अपेराटा था सेटा कह था ठीक अच्छे सी जीवन से पढ़ू कहीं पढ़ा ये रहा तो तापर कौन रोचे ना आमर पढ़ा भितर आस कहीं बाहर को बेसी जीवन तो देख कौन रोचे ना आमर नेशन जिते ये रोचे कौन ना सी इमाजिनेशन ये रोचे तो इमाजिनेशन पावर आम इमाजिनेशन सी कौन एक्सप्रेस कर ड्रामा माध्यम तो इमाजिनेशन आम जहाँ चिंता शक्ति रोचे आम जहाँ इमाजिन आम भर जहाँ रोचे आम ड्रामा द्वारा एक्सप्रेस आमर करूँ एक्सप्रेस कला फल आम भर जहाँ भी किसी गूढ़ तथ्य रोचे आम किसी जो नॉलेज टाक अन्न को जनवाई चाहूँ जन पार जहाँफल से अन्न कौन हो हेल्पफुल हो पार किंतु बर्तमान तुम जो ड्रामा हो ड्रामा रू भल जिन जी न शिखुंट ड्रामा जो किसी खराब जिन रोचे बेसी बर्तमान तुम जो सिनेमा सिनेमा सृष्टि होता कौन लोक मैंने शिक्षा करेंगे कमी एंटरटेनमेंट हवा सहित लोक मैंने कमी भल शिक्षा करेंगे कि बर्तमान भल शिक्षा जब जी न कर लोक मैंने ताठू बेसी कौन खराब शिक्षा चली तो ये ड्रामाटा कौन कौन क्षेत्र में आमको हेल्प कर सी गोटे आमको फ्रेम देखो ड्रामा आमको गोटे फ्रेम दौर कौन प्रकार फ्रेम दौर आम लाइफटा केमी जीवा ना कि आमर वे ऑफ लाइफ आमर जीवन रास्ता केमी हम सी आम कौन गोटे फ्रेम प्रदान कर फ्रेमटा गोटे सी आमको प्रदान कर सी कौन हो ना आमर ड्रामा माध्यम आम कौन करें पूरा फिल कर पूरा जानी होचे आमर जीव आमर जन्म ठार मृत्यु पर्यटन कौन कौन स्टेज जापे कौन कौन अवस्था दे जापे आम कौन कौन सिचुएशन क्रिएट हो पाए सी आमको से जन दे ड्रामा माध्यम आम जापर हुए तो आम बहुत आगु जापार आम कौन प्रकार हुए तो सहीटा आमर नेचुरल लाइफ से घटी जापे परवर्त समय देख तो सहीटा को आम ड्रामा माध्यम जापर जहाँफल आम सतर्क हो जाऊँ जे यही प्रकार हो पाए आम जब सतर्क न हवा से प्रकार हो पाए आम जो इमाजिन कर आज इमाजिन कले आज आम निजे सजग न हवा हुए तो आउ 10-20 वर्ष पर आमर चलवा मत कष्टकर हो पड़ो अर्थात से स्नेह श्रद्धा बोली किसी जिन न हिंसात्मक मात्रा हिंसार मात्रा बढ़ी जाइए आम एवं सजग न हवा भाई भौणी जो स्नेह प्रीति रोचे से सब जिन लोप पाई माँ बापा बर्तमान जो है सब तुम देखि कौटी पुओ माँ को मार्ला तो माँ कौटी बापा को मार्ला कौटी कहीं से प्रकार आम कौन भितर आमर इमाजिनेशन पावरटा बहुत लो रोचे भर एजुकेशन मात्रा ना कर आ बहुत लोग एमती अच्छा बहुत एजुकेटेड कौन सर्टिफिकेट बहुत एजुकेटेड कि साधारण कैरेक्टर न था अर्थात बापा माँ सहित ठीक बिहेवियर करने अन्य कथा तो छाड़
तो ସେଇ ପ୍ରକାରର ତମ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହବ, ତମେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାର ଠିକ ମାନ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହବ, ହେଲା କି? ତ ତାପରେ ଆଉ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ, ଆମର ଡିକ୍ସନ, ସେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଡ୍ରାମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରେ, ହେଲା କି? ଡ୍ରାମାଟିକ ରୋଲ ସେ କଣ ଅଛି, ସେ କଣ କରେ ନା ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରେ କଣ ଆମକୁ ନ୍ୟू ସିଚୁଏସନ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମର ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ତାକୁ ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରିବ, କେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନକୁ ସେ ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏବଂ କଣ କରିବ, କାହା ସହିତ ନା ନ୍ୟୁ ପସିବିଲିଟି ସହିତ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ସେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଧରାଯାଉ ଦେଖ, ତମେ ଧରାଯାଉ କଣ ନା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଦେଖୁଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବେ। ସେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବେ ନା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ। ତ ତମେ ସେମିତି ତମେ ଶିକ୍ଷା କଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ କାମ କରିପାରିଲ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଯଦି ରଖିପାରିଲ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ତମେ ହେଇପାରିବ ବା ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ ରଖିପାରିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମର କଣ ହବ, ଶିକ୍ଷାର ତ ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ନିଜର ବି ମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ବଡ ବଡ ଘର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ବାପକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କଣଟି ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଠାରୁ ନିଜକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ହେଲା କି? ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିଲାକୁ ବି ଶିଖଉନା, କିଛି ଜିନିଷ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କିଛି ଜିନିଷ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଶିଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟବେଳେ ବି ଯଦି ମନେ ଥିବ, ତମ ଯଦି ଘଟିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଯାଏ କଣ ନା ଧୂମ୍ରପାନ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ କେମିତି ଆମର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଶରୀର କେମିତି କ୍ଷତିକାରକ ହଉଛି, ସେଇ ପାଠଟା ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ପଢା ଯାଉଛି, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିଥିବ, ମୋର ଆଶା ନା କଣ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ କେହି ବି ଯଦି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ କରିବେ ନା କେମିତି ଧୂମ୍ରପାନ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆମର ଯତ୍ନବାନ ହଉଥିବେ। ମାନେ କଣ କରିବେ କହିଲ ନା କେମିତି ସେ ଧୂମ୍ରପାନ ଛାଡିବେ, ଯଦି ବାପା ଯଦି କେହି ବି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବେ, କେମିତି ବାପା ଛାଡିବେ, ବାପାର କଣ କରୁଥିବେ ଧୂମ୍ରପାନ ଯୋଉ ସରଞ୍ଜାମ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖି ଦଉଥିବେ, କାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ କଣ କାହିଁ ତମେ ଖାଉଛ, ଏମିତି ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ, ଏମିତି ବାପା ମା, ଏମିତି ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଶାଟାକୁ ଦୂରେଇ ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବାପା ମା ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଖାଲି ଘରୁ ଶିଖିବେ କି ଇଏରୁ ଶିଖିବେ, ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର, ହଁ, ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ ତା ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଆମର ସହିତ ଘଟିଥାଏ କଣ ନା ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଜାଣିନଥାଉ ବା ଆମେ ଯଦି ବି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରେ, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏ ଟିଚର ମାନେ ସିଏ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ମୋର କିଛି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ପାଖରୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି, କଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା କଣ ହେଲା, ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ହେଲା, ତା ପାଖରୁ ଯଦି ବି କିଛି ଆମର କଣ ଯଦି ଶିଖିବା ଜିନିଷରେ ଯଦି ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଟିଚର ହେଲୁ ବୋଲି କଣ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଭାବିଥିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ଡିରେକ୍ସନ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଲି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ କିଛି ସିଚୁଏସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ। ତାପରେ ତମର ରହୁଛି କଣ, ଦେଖ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କଥା କହିଗଲେ, ଡ୍ରାମା ଖାଲି ଆମର ଟିଚିଂ ଟାକୁ ଦଉନାହିଁ, ସେ ଡ୍ରାମାଟାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଶଭକ୍ତି। ଏଇ ବହୁତ ଗୀତ ବାହାରୁଥିଲା ବହୁତ ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଟେଲିଭିଜନର ମାତ୍ରା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହଉଥିଲା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ କରେ ଭର୍ତ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ନେସନ ବିଲ୍ ସହିତ ଆମର ପିପୁଲ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରାମାଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଲ୍ପ କରେ କହିଲ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲେ କଣ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମର ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପିଲା ଆଉ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ଆମର ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ ସେମିତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ କଣ କଣ ପାଇବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆମର କଣ କରିପାରିବେ ନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେ ଖାଲି ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସେଇ ଲାଇଫରେ ଯେ ପଢିଦେଲୁ ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ ସେଇଟା ଠିକ। ଆମେ କେମିତି କଣ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ନା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କେମିତି ଟିଚିଂଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଆମର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କେମିତି ଏଜୁକେସନକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଡ୍ରାମା। ତ ଡ୍ରାମାଟା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଲା କି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେତେ କହିଦଉଛୁ ଯେତେ ଇଜି ସେତେ ଆମର ଡ୍ରାମାଟା ଯୋଉ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ମନେ ରଖୁଛୁ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରାଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର ଡ୍ରାମା ଟିଚିଂ। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରାମା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି ଆମର ସ୍କିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେଶ ଡ୍ରାମା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତମର ସ୍କିଲ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍କିଲ ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ସେ ସ୍କିଲ ତମର ମାତ୍ରାଟା କଣ ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଡ୍ରାମା ଆମର ସ୍କିଲ ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପ କରିପାରୁଛୁ ମାନେ ତାର କଣ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପ କରିବା କେମିତି ପ୍ରୋସେସଟା ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ୟୁଜ କରିପାରିବୁ। ତ ସେ କଣ କରୁଛି ଆମର ସ୍କିଲଟାକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଯାହାକି ସେ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି। ତମେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କହୁ କିଛି ପିଲା କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା କାହିଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବାନି ଆମେ କାହିଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା କାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବା କଣ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ତମକୁ କଣ ଇଂରାଜୀ ପୁରାପୁରି ଶିଖା ଯାଉଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖା ଯାଉଛି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ଶିଖୁଛ ଇଂରାଜୀ ଏମିତି ଶିଖୁଛ ତମକୁ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖାଗଲା ତମେ ଇଂରାଜୀଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତମେ ଜାଣୁଛ ଯାହାଫଳରେ ତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର ତମେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଲ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ତମେ ଯାଇକି ସେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା କୁହାଯାଉଛି ନୁହଁ କି ତମେ ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥାଟାକୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ସଦାବେଳେ ରଖିବାକୁ ତ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଛୁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ସବୁ ଶିଖୁଛୁ ଇଂରାଜୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନୁହେଁ କରୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କଣ ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ନଲେଜଟା କଣ ଆମର କଣ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡର ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ତା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଆମର କଣ ନଲେଜଟାକୁ ପାଉ ଖାଲି ନଲେଜ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆମର ସୋସାଇଟି ଆମର କଲଚର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର ରହୁଛି ତ ଏଇ ଡ୍ରାମାର ରହୁଛି କଣ ହଉଛି ଡ୍ରାମା ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ ଭିତରେ ତମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରାମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ରହୁଛି କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ନା ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ କରାଯାଉଛି କିଛି କିଛି ଦେଖିଥିବ ତମର ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ କରାଯାଏ କେମିତି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦଳ କରିଦିଆଯାଇଥିବ ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ କରାଯାଉଛି ତମର ଏଇ ଡ୍ରାମାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କଣ ନା ଆମର ଡ୍ରାମା ଗେମ୍ କରାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଧରାଯାଉ ରାମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଗଲା ଆଉ ଜଣକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଏମିତିକା ଡ୍ରାମା କରିବାର କିଏ କେମିତିକା ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛ ବା ଡ୍ରାମା କରିପାରୁଛ ତା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଯାଉଛି ଜଣକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆଗଲା ଜଣକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯାହାଫଳରେ ରାମା ଗେମ୍ କଲା ଫଳରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ କଣ ଶିଖିବେ ନା ଟିଚିଂ ଆମର କଣ ସେ ଡ୍ରାମା ଥ୍ରୋରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କାମଟା କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଟିଚର ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମାଟା କଣ ହଉଛି ନା ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଛି ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆମ ସୋସାଇଟି ତଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଛି।
तापर आम बहुत शिक्षा दौचे जो तुम कौन रोचे ना आम कोराल स्पीकिंग है कि तुम गायक जमी जमी तुम ओराल स्पीकिंग पाला कथा कहूँ जो पाला एक्टिविटी जो रोचे से पाला माध्यम देखिए बहुत गुड़े जिनस को एक्सप्रेस करते हुए तो कहवा दृष्टिभंगी हुए तो भिन्न हो पारे से कहबार शैली एमती कहूवे जहाँकि लोक मैंने बहुत इंटरेस्ट सहकार हो ता तो ये बहुत रेयर हो आगर सब लोक मैंने कौन ना सब पाला कार्यक्रम सब बहुत हो जहाँफल कहवा शैली और एक्सप्रेस कर शैली द्वारा लोक आकृष्ट कर जहाँफल कौन होता है लोके किसी जिन शुणिले सीना ता विषय कौन अच्छी जानवे जब लोक मठर ही शुणे ना तेल से केमी जानवे तो से दृष्टि लोक मैंने कौन करते ना से ड्रामा से बहुत हेल्पफुल जो पाला कार्यक्रम द्वारा लोक मैंने बहुत जिन से जापर तापर आमर जो रोचे जो ड्रामाटा को एक्सप्रेस करा कौन कहते ना टूब्लेक्स एक्सप्रेशन करा जो आम प्रज्ञापन मेढ़ा सब प्रस्तुत हो ड्रामाटा को ड्रामा टेक्निक को व्यवहार करा यही प्रकार ये करा कौन ना आमर जमीती आमर कोणार्क कौटी आम रथ को स्थापन करा जहाँफल लोक मैंने कौन कर ना आमर ड्रामा मध्यम से जापर तापर तुम रोचे कौन ना गोटे हूँ आमर रोल प्लेइंग रोचे रोल प्लेइंग कौन सी गोटे लोक गोटे कौन गोटे रोल दे दिगला जमी तुम बर्तमान देखुच यात्रा अपेरा सिनेमा क्षेत्र में सब रोल प्लेइंग कथा कहूँ ना कौन ना रोल प्लेइंग क्षेत्र में कौन हो पिला केमी रोल टाक प्ले कर एक्सप्रेस कर कौन प्रॉपर स्टेप टाक केमी से फॉलो कर भर कौन कर से अनुसार से नॉलेज डेभलप हो जाए जहाँफल कौन हो से कौन जमी आम रोल प्लेइंग कर ड्रामा निजक इनवल्व कर से अनुसार से कौन हो से नॉलेज टाक यूज कर कौन ना एजुकेशन फील्ड रे यूज कर एजुकेशन फील्ड कौन कर ना से देखला ड्रामाटा को मन रखा से कौन हो जिनस बारंबार बारंबार पढ़ुची यूज होता कौन रोल प्लेइंग करने कौन तार डायलॉग भी मन रखा हम स्टेप वाइज मन रखी से डायलॉग मन कर देखिए थे पढ़ला कौन हो डायलॉग बारंबार पढ़ुली तो सहीटा से यूज कला कौन आम जो ड्रामा शिखला से जिनस यूज कला कौन ना एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में जहाँकि थे पढ़ला से डायलॉग मन ना दी थर तीन थर पढ़ला मुझे प्रकार दृष्टिभंगी पढ़ी निजक से इनवल्व कली तापर डायलॉगटा कहला डायलॉगटा पढ़ाई मन रखा बेसी असुविधा है तो सी कौन कला से ही प्रकार नॉलेजटा को यूज कर धर जो पिलाटे गोटे इतिहास विषयटा पढ़ुची से कौन कला ना से धर लांगुला नरसिंह विषय पढ़ुची सी कौन कला ना लांगुला नरसिंह को निज भीतर से स्थानित कला एमती राजा थे सी एमती अर्डर देते एमती सूर्य मंदिर या कले एमतीका जिते से प्रकार इंटरेस्ट नहीं पढ़ुचे से ड्रामा निजक इनवल्व कर अनुसार पढ़ुची निश्चित रूप से जिनसा भल मन रही आ मन भल रहा तार तार कौन हम ना से जिनसा बहुत लंग लास्टिंग कर जदि से इंटरेस्ट सहकार से जिन जानूची ना से लंग लास्टिंग मैंने बहुत दिन ता भर तो आम खाली ड्रामाटा को कहना आम इंटरेस्ट ही ड्रामाटा को हवा आमर गोटे खुशी हैप्पीनेस ड्रामाटा को देखा कि सेमती तो आम भर बहुत जिन शिखार अच्छे तो यही सब थिला जो आमर स्पीकिंग जो कहे आम कौन जो पाला कथा कहते पाला कौन से किसी दल माने गोटे दल भाया थे बहुत जोर रे माने पार्टी करी कहे ता भीतर जिनस बारंबार फाइंड आउट कर तो यही प्रकार आम यूज करूँ कौन ना से देखिले यही प्रकार पार्टी करी कला लोक मैंने बहुत देखले भल ता भीतर जिनसा को बाहर करके एक्सप्रेस कर तो आम कौन कले ना पालार जब कहीं देखी शुणी कौन करते प्रथम गोटे पद को पूरा कही जाती तापर प्रत्येक पदर मानेटा को एक्सप्रेस कर मीनिंग टाक से एक्सप्रेस कर तो सही यूज कले कौन ना जिते धर आम इंग्लीश कथा कह ओडिया कथा कह गीत पढ़ुचे जमी पाला भाया कौन गीत प्रथम पढ़ी गले सीधा सड़क पढ़ी गले तुम एक्सप्रेस करेंगे ना निज भर ड्रामा सहकार एक्सप्रेस कर यही प्रकार तो से अनुसार कौन हम से जिनसा भल मन रखी तो कौन करेंगे ना यूज करेंगे कौन पोएट्री आमर ये व्यवहार करेंगे आ कौटी कौटी कौन कर ना आम जो सिनेमा कथा हो पारे जो ड्रामा कथा हो ड्रामार कौन पिक्चर को व्यवहार करें
ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ତମ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ଆସି ଯାଉଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କିଛି ପିକ୍ଚର ଆଗ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୈନିକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳି ହେଇପାରେ ବା ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଆମର ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରୀତି ଗୋଟେ ଆସି ଯାଉଛି। ତ ସେ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିଲୁ, ସେ ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଦଉଛୁ, ସେଇ ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ ବା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରାମା କଲା ଫଳରେ ଆମେ ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆମର ଷ୍ଟେଜ ରହୁଛି। ଯୋଉ ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ କଥା କହୁଛୁ ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ର ପାର୍ଟ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଥରେ ଥରେ କଣ ହୁଏ, ତମେ କ୍ଲାସରେ ବି ଦେଖିଥିବ ଟିଚର ପାଖରେ ଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଯଦି ଟିଚର କରାଯିବ ତମେ କଣ କରିବ, କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ, ତମେ ଆସ। ଥରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ କଣ ହୁଏ, କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତମେ ଆସି ଏଠି କର। ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ଭିତରେ କଣ କରିବ, ଯୋଉ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଏ, ସେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟା କଣ ହବ ଆମର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ପିଲା ତାର ନଲେଜ ଟାକୁ ସେ ଫୁଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ। ତ ପିଲା ଯେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟାକୁ କଣ ସେଇ ନର୍ଭସନେସ୍ ଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ଆମର ଟିଚର କରନ୍ତି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ନିଜେ ଆସିକି ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବ ବା ତାକୁ ଆମର ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ରହିଲା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ ନା ଭଲ କି ଆମର ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କଣ ଥାଏ ନା ତମେ ଶୁଣିଥିବ ହଟ୍ ସିଟ୍, ଅର୍ଥାତ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇପାରେ। କମ୍ପିଟିସନ ରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଫଳରେ ସେ କଣ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି ନା ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଭଳି ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ତମର କଣ ହେଉଛି କଣ ବନେଇବା କରୋଡ଼ପତି, ତ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ହଟ୍ ସିଟ୍, ଅର୍ଥାତ କଣ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେଇ ହଟ୍ ସିଟ୍ ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ହଉଛି ନା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରେ ବା ତମର ଯୋଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟ ରହୁଛି ସେ ଆର୍ଟ ଟାକୁ ସେମାନେ ସେ ଡ୍ରାମା ହେଉ ବା ଆମର ଏଇ ହଟ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ରୋଲ ପ୍ଲେଇଂ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଟିଚିଂ ଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତମର ରହୁଛି କଣ ନା ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ରହୁଛି, କିଛି କିଛି ପିଲାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା କିଛି କିଛି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଟିକେ ରହୁଛି, ଯେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ଦେଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ କୋଉ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ବାଛା ଯାଉଛି, କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଛିବେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଛିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଲେଜ କଣ ହବ ନା ପିଲା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ, ଯାହାକି ସିଏ ବି କଣ ଚାହିଁବ ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ଟା ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିପାରିବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାର ନଲେଜ ରହୁଛି କାହିଁକି କୋଉ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାଗଲା। ବହୁତ ସମୟରେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଦି ଜଣ ତ ଠିକ କଲେ, କାହିଁ ୟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାଗଲା, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ନା ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାର କାରଣ ହିଁ ଠିକ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ନଲେଜ ଥାଏ ସେ ନଲେଜ ଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଭିତରକୁ ନବା ପାଇଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନଲେଜ ଟା ନିଜ ଭିତରେ ପାଇକି ଖାଲି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣ ଭୁଲ ହଉଛି କଣ ଠିକ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ସବୁ କିଛି କଣ ଠିକ କରିପାରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କଥା କହୁଛୁ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କଥା କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ
ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପରାଧୀନତାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଯାଏ ନାଇଁ କି ତ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କହିଲା ଫଳରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଜା ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁ ଉର୍ଜାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ ଆଗଭର ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମର ଡ୍ରାମାଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତମର ଡ୍ରାମାର ସବୁ ପାର୍ଟ ରହୁଥିଲା କାହିଁକି କେମିତି ଇଏ ରହୁଛି ତାପରେ ଡ୍ରାମାର ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ତମର ଜାଣିବ ହେଲା କି ତମେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ କଥା ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବ ହେଲା କି ତମର ଆଶା ସବୁ